The Strait of Hormuz is like you are, choking the neck of the world. When you hold the Strait of Hormuz closed, then you are having trouble everywhere. So what we did a collective approach with all the GCC. We did also a collective approach with our partner in the region. But the main thing also we need to sit and to discuss that in a very open discussion with Iran, because Iran is also a partner and a neighbor that will always have a role in the Strait of Hormuz. So we need to understand what is the vision or what is the understanding of all the problems that Iran think about for the Strait of Hormuz in order to find a sustainable solution, because we think that a military solution will not be always a solution. And from there, all these should be under the role of the United Nations. And then after that, I think we will find a sustainable solution that will continue. In addition of building our capabilities in the region, building the capabilities for the maritime, I think there was also a question from the UK regarding what the Navy should do in the future. I think very important to involve the unmanned boats, the drones, the anti-drones, and not only having the capability of the assets, but also involving this within your training, your personnel, which is very important to understand the new technology and the new threats that are coming, which is based on the drones and the capability to do the anti-drones. About 1 year ago, in Qatar, we did a defensive review, and we based this into the 3 pillars. One of them was drone and anti-drone capability to build our military. The second was the air defense in terms of ballistic missiles and the anti-ballistic missiles. And the third pillar in our defense review was the cybersecurity and how to measure the cybersecurity. I think what we have seen in the last 10 years, this is the major threat, and this can apply if it is in the air defense or will be in the land force or will be in the Navy. So this is some of the area that all the Navy, what we think in our region, are investing in the coming month and years. There's a question from Thailand regarding the approach of the GCC. I just highlighted some of it, but for us in the GCC, we are also working together to have a very clear strategy of what we want to have the relationship with Iran. Still, if I speak, openly, we don't have a one main strategy with how to deal with Iran. Tengah dikejar oleh sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Namun hingga kini belum diketahui apakah drone tersebut berhasil mengenai target. Diketahui perbatasan Somira di Israel Utara berbatasan langsung dengan desa-desa di Lebanon Selatan. Seorang tentara militer Israel dikejar oleh sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Aksi pengejaran tersebut terjadi di perbatasan Somira, Israel. Sebuah rekaman video menunjukkan aksi pengejaran seorang tentara Israel di perbatasan Somira. Tentara Israel tersebut terlihat tengah dikejar oleh sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Namun hingga kini belum diketahui apakah drone tersebut berhasil mengenai target. Diketahui perbatasan Somira di Israel Utara berbatasan langsung dengan desa-desa di Lebanon Selatan. Tentara militer Israel menyerang bendungan Karaun di lembah Beka, Lebanon Selatan. Serangan tersebut diluncurkan sebanyak 2 kali dalam 1 jam. Dalam 1 jam, tentara militer Israel meluncurkan 2 kali serangan terhadap bendungan Karaun di lembah Beka, Lebanon Selatan. Bendungan tersebut membendung sekitar 220 juta meter kubik air yang menjadi pondasi utama keamanan air, irigasi, dan jaringan listrik di Lebanon. Otoritas Sungai Litani memperingatkan jika bendungan Karaun hancur dapat memicu bencana banjir besar di wilayah tersebut.
Pemirsa, pasca serangan Israel, petugas mengevakuasi jenazah korban di bawah puing-puing bangunan di Burj El Shamali, distrik Tire, Lebanon. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 100 situs Hizbullah dalam semalam. Petugas pertahanan sipil Lebanon menyisir puing-puing bangunan di Burj El Shamali, distrik Tire, Lebanon. Sejumlah jenazah ditemukan di reruntuhan bangunan dan dievakuasi. Sedikitnya 15 orang tewas dan 16 lainnya terluka dalam serangan Israel Selasa malam. Militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 100 situs Hizbullah dalam semalam. امبارح مساء كانت عم تتعرض منطقة شرناي لضربة راح ضحيتها أكثر من 10 شهداء وما زالت الأبحاث جارية عن انتشال الجثمين. من شوي صغيرة فرق الدفاع المدني انتشلت جثمان شهيدة وما زالوا مستمرين بالأعمال بمرافقة الجيش اللبناني وبلدية برج الشمالي وفرق الدفاع المدني. لنأكد هون وسط هالدمار والخراب إنه هيدا الدم الزاكي لشهدائنا المدنيين مثل ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي. امبارح شفتوا صور الأطفال وكبار السن. هيدا الدم هو الفرقان بين الحق والباطل. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menginstruksikan militernya untuk memperdalam operasi di Lebanon dengan menargetkan aktivitas dan fasilitas Hizbullah. Tentara Israel memaksa sejumlah keluarga meninggalkan rumah mereka di Bethlehem, tepi barat Palestina. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami. Pemirsa, masih di iNews Siang, saya Wiki Adrian. Korps Garda Revolusi Iran klaim tembak jatuh drone Amerika Serikat dan usir jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat karena menyerang Iran. Namun Amerika berdalih menyerang Iran karena pertahanan diri. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman baku tembak dengan jet tempur F-35 Amerika Serikat dan menembak jatuh drone MQ-9. IRGC mengatakan sebuah jet tempur F-35 terlibat baku tembak pada pukul 3 pagi 25 Mei lalu. IRGC mendeteksi penguncian rudal, mengubah arah dan meninggalkan area tersebut. IRGC juga mengklaim telah menembak jatuh drone pengintai MQ-9 Amerika Serikat pada malam yang sama.